So hello my Facebook friend. Today I দেখাইতে আসছি you see the my backside বিশাল একটা manhole. So this one go from their rivers. তো actually সবাই তো তো you know I English very good কথা বলি তো you see ready this manhole is very বড় and Singapore inside ভিতরে এটা এটা very big আর actually I something talk to you if any Bangladeshi প্রবাসী চান in come to Singapore you must need to learn শিখতে হবে English because Singapore ইংরেজি দেশ সরি ইংলিশ কথা এখানে চলে বাংলা cannot বাংলা no understand anybody this Singapore country থাকে Singapore people China people and many other country. So if you think come to Singapore, you need to learn English. Understand? And the other thing, if you come ready Singapore, Aisha person, then you working place, nobody understand Bangla because boss সব সময় talking English. You know guys, I understand and I talking very কথা বলি সুন্দর English. It is my character. When Singapore I see, this time I know understand English many because first time come ready না বুঝি আর কি. Now I understand many English. That's all. When you come ready Singapore, first time you know understand English many. বুঝবেন না some tambu can understand. আস্তে you understand ready all. So guys, this is my first blog video. If you want to support me, you can support. And actually guys, you see ready দেখছেন this manhole go ready to touch the সাগর when the বৃষ্টি come water many the outside water all come here পরে আর কি পয়রা তারপরে গোদা সাগর তো guys today my duty is শেষ ready now I go home you see ready my left side rasta the many car come go যাইতাছে so guys সবাই ভালোবাসা দিবেন ইনশাআল্লাহ জাস্ট একটু ফান করলাম কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন আর অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গাপুর this type English cannot run okay guys ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ